Tipraland ni Davidar o Ipft bos tinin tong hamle bos presiden ngi tong hamle kini tini botang ya kre bor nor bono prashna khai বস হাও জবাব শুনবে না না বন আমাকে সংকা বক রেফারেন্স জায়গা বোঝা গয় আপতে হিনি কক্সিল চাবো তাই কহ 서로 리트리저 보자 내 리버브로 에블린 차신 타니 타이만 됐어. আমার বড় পুস্কাঙ্গ তাবো খাই নগৈ জমন আইদি 2009 সিমি Ipft আসাই Ipft ni আন্দোলন Tipraland ও জায়গা বিভিন্ন লিডার ফাইকা থাংলাইকা কিন্তু তাওবো Ipft জাগান বাসাই দং নর নুখানা Ipft ni হইতে এনকো বায়া সঙ্গৈ নিন তেজ পিকা গই থাংকা Tipra ha ka gই থাংকা তাও বলনো সাকা গই থাংকা কিন্তু Ipft জাগান দং হনাবলে হ্যাঁ বিনি দিমানো তুই জাগান দং যারা নিনা Ipft না হাইমে হनै কক সাवै সিলজাवै কাগै থানাই রাव বড় নং সোনা নক সোনাদি nor tam khaikya ba norong ni di ko phonuk dihni nong ni achievement tam phonuk dihni aw nor sung yamle kintu Ipft le 14 বছর আন্দোলন sung lugoi tong Tipra san achievement jodi no Ipft ni আন্দোলন bai ni bising tei Tipra sarma 2018 thancha jodi khai hanka sung 25 বছর CPM no pundir nor ne সম্ভব la thamu ang taw BJP ni against han thamnia BJP ba eksamay zero tongman le 2018 সাকা কিন্তু Ipft ni ফান্ড বাই जों सरकार फाइलेकिया गाबोनि परे Ipft ni चापनि फलेनो गोबां मासिनि जेता Tipra सारन बगि जेता बुकुं सुगजंनाय सिनि जेता ऐतिहासिक जेता को जेता आगिया आगि नि कांग्रेस CPM नामल जेता इंगिया आवंखा एयरपोर्ट रक हा नि सिनि राजानि मंगै जों आगि राजानि बन्द पालानि सावन संमा जों तो आगि वान संमाया वानसक समय सिन Tipra sar rajan bade singma palai kintu ma palai tong hatabo sarkari babe palai reka suti ko sona khai kya abo kabang achievement tong nga sungje tabo Tipra saro je kono jaga sung buk phuli boi স্বাধীন babe je kok sai tong mone abo kase achievement bile abo kase sini achievement bile kintu tabo sung tabo Ipft ni phan bai jodi 2018 o CPM ni sarkar slaimi Ipft bi sarkar phaiya ka sung Tipra sar obostha tam khamo ang taw amno sana thangya তখন जों मासाव जों বিভিন্ন জায়গায় কক্সা কাবনো মাসাव এক সময় जों হয়ংখা সিনি বরক কাহামদা হামিয়া পরিচয় নাই বনি দখানি বরকসে সিনি দখানি কক সানা थांगाखाय जों हुजागि मासालाय आं लिडार फायनो किरिलाय मा दङ आमहाय परिस्ताव करे जेखन जागा बासाय नों Tipraland কক सादि दखान কক सादि मुक्तिनि কক सादि आन्दोलन কক सादि anti-party activities khaimani tai 10 schedule anti-defection law ajaga sung complaint khake speaker thani hingke botau bini MLA sip to kharisin kha not to saiman khana hingka ama hike tabuk sini tabuk thanai je Dhananjay Tripura MLA ram MLA ni bini against sab sung amagana action nanai je sini party ni against sam khaimani bagi Gabo to Bidhan Debbarma speaker ba to all an kan Musliman boga sidite tan boga jasa kham jodi nam tu ke complaint khaiman hunke abo to jodi khoroksa jodi bo bini sechai babe ichha kitu babe jodi bini MLA si bagre thanga ka abo to ang phano ba speaker phano bo mai asa mai bini sechai je bo thangmane mane resignation tine ga jaga to boya sagai mano kintu sini torof theke जों अबनो complaint থাকে যে bo sini party ni against thangka bo sini party ni against bini activities bagai bono sung anti defection law ab kaisa law tamo 10 schedule abo sung ko abono file thane ge brisho ke thamane ro aina khoja dia da aina sung complaint thaka abone mule no bono gotau kharis khakya speaker kharis khakelo bono bini MLA po reservation khayapano hapani to jora painai tongka ketabok reservation khaimano jora complaint khaiman tam lap nai tam phaida tong Ipft botol ni bagai abo Ipft ni botol ni bagai sini lab ba lab amo hai tauram ni sungto sini sungjoton saimano Ipft asaimeni Tipraland sanamnani bagai nge baksa salai Ipft Tipraland se sanlia update nai kintu sung akongno omage torna busungo Ipft Tipraland sanlia aboni praman bhai rohijaman Tipra sar rohijaman rimeya nor nugui tongo जों BJP by hapang khawai allied organization tong allied ko sarkar khalai tong tei every year nor nugu tong 2018 sarkar phaimani porebo 2018 bo thangai Delhi o thangai movement theke
ইনকে কিছুদিন সেকান যে থানে 23 অগাস্ট আতর বন্দর অনুগুই দङ যে সিনি মিনিস্টার ক্যাবিনেট মিনিস্টার তাই সিনি এমএলএ র দিল্লিनि जन्तर मन्तर थाङै टिप्रालेन्डनि बागै आवाज सामानि मेमोरेन्डाम साबमिट खालामदोंमोन इनके अनेक बरक सावो जे टिप्रालेन्ड आईपीएफ तो सानलिया जों अमनो सानहामो संगो सिनि जे जागावो जों तावो तंको आईपीएफ नि जे डिमान्ड टिप्रालेन्ड ति जों तावो तंको इनके आईपीएफ ति आसाइमानि से टिप्रालेन्ड ति इनके जों जे सिनि जे लिडार्स अ जागा फाइनार एमएलए फानंथुं मिनिस्टार फानंथुं बरक सिनि बररक न टिप्रालेन्ड माया sak जों आईपीएफ ति खाइनो जों आन्दोलन खाइजानो नै समाय तांगो जा किन्तु सिनि अ जे टिप्रालेन्ड ल बाखलायलायो किन्तु सिनि आईपीएफ ति तो जों तो कायसा संग्राम खाइ सिनि बररक न सेफ सिकिउरिटी नानि 12 लक्ष टिप्रासा 12-13 लक्ष टिप्रासा न टिप्रालेन्ड माने बिसिंतै जों फियगनानै नै आन्दोलन खाइ समाय तांलाय नखरमानि इनके अ जागाव सोंबाय जों जुदि बेट्रायलिंगै किन्तु अ पार्टी अ जागा बरक गैखा बा बरक कमंखा नै ताकासे पार्टी नखरथेनो आमाहैया हेगे तो संगासल पार्टी खेले तमं हमले abona IPF tin आंदोलन खा कायसा जों पॉलिटिकल तेके संग सिनि एक्जिस्टेंस बगे जों लराय के जों एक्जिस्टेंस बगे जे लराय खेबिन अब जों एसिड द खेमन का मायाको ताब ऑनगोइंग प्रोसेस दं इनके जों जे टिप्रालेन्ड 14 बोसोर मय जे टिप्रालेन्ड आनं थाइ फेमिनि सिन बर सालायो IPF ति किछु खेमिले नै किन्तु जों नुखा IPF tin आंदोलननि फलेन ताबो सिनि जे टिप्रासन बिसिङ जिता चेन्ज दं माने परिवर्तन दं माने जों नुखा अब केबो असिगा खेमला कोनो पॉलिटिकल लीडर कोनो इंटेलेक्चुअल अब असिगा खाइमांला जों नुगु दंले अनेक चेंजेस सिन बरनि बिसिङो आगि ताम तंमनि ताबु ताम खासिन बरनि बिसिङो जों एक समयम हेंखा सिनि कक न सानानि बागै सिनि दफानि कोनो साना बागै जों हुजारि पन्जा मा साले किनु ताबु दुकान बेसर पानंतुं चा दुकान पानंतुं नि फिल्ड जेखोनो एनी जागाव थां ताबु जों टिप्रालेन्डनि कगंथुं दफानि कगंथुं जों जिरखौ सालायमान যে গত 3 সাল যে বিধানসভা টিপ্রালেন্ড কুয়েশন জমাসি ইমেল জমারিয়া থাকে ক্যান্সেল খাইদি যাখন খাইনে বত আবো মখনানি जों टिप्रालेन्ड मानानि नरक टिप्रा को माने इंडिया हाव जे जोंनि सापार स्टेट माने र जेमन तबो 2000 नि झारखंड मानखा उत्तराखंड मानखा छत्तीसगढ़ मानखा आबन 2014 नि तेलंगाना मानखा बरकी विधानसभा बिल पास आरो विधानसभा बिल पास खाइ सासाउ जा नि केन्द्रआव गखाइबा ननो सापार स्टेट नाय आबो तो केन्द्र सर नाय नि अजागाव खनानि अजागाव ताबो जों अजागाव सिनि एमएलए बिसुख 8 जना बिसिङो बिसे गेद थांथा आबन ब्र ताबो थांका हंके अजागाव 60 ता नि बिसिङो सिनि 20 ता एसटी रिजर्व सीट अजागाव जों 8 जना से एमएलए आजागाव सिनि ताबरमनि जों जेखुनु नि कक साना थाङाखै जेखुनु कक साना थाङाखै जेखुनु नों एमएलए आजागाव नों ताबो नि सैजाक आबो स्क्रुटिनी कमिटी का साथ अब ती पास खाइथें यांके न कक साइमिया तफन से सिनि एमएलए र अनेक समय निनि जिरावर बा बिनि समय टिप्रालानि कक्ति से हनिमेया नगो अरति सामा बाय खनारि आनि कक अरति सामा बाय जों टिप्रालानि मानि थाङना आमाहिया अब तो सिनि बरर अनेक बरक एनसी देबर्मा 2018 सरकार फाइमफोर टिप्रालानि कक सालियानि सब अर टिप्रालानि कक साकाइनो माना हेले किन्तु जों तो सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट जेटा प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार निनि प्रेसिडेन्ट बुनि